जय माता रानी जय जगन्नाथ माँ स्टडी सेंटर को आपन को स्वागत। चलतु आज देखा आम हिस्ट्री पार्ट टू रे आम देखा कलिंग अंडर चेदी डायनास्टी एंड खारवेल। कलिंग एंड चेदी डायनास्टी और खारवेल विषय चलतु देखा। तार प्रथम क्वेश्चन देखी बोले खारवेल रूल ओडिशा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ व्हिच सेंचुरी बीसी। माने खारवेल रूल ओडिशा रे केबे को सेंचुरी रे ओडिशा रे रूल थिला फर्स्ट हाफ रो खारवेल रो। चलन प्ले तार देखिबा तार सठिक आंसर हला सेकंड सेंचुरी। तार सठिक आंसर हला सेते बेले थिला खारवेल रो रूल थिला। दो नंबर क्वेश्चन प्ले व्हिच डायनास्टी एस्टैब्लिश इट्स इंडिपेंडेंट रूल of Kalinga of her death of Ashoka 232 BC 232 BC रे हमरो अशोक डेथ पर को डायनास्टी थिले को डायनास्टी रो रूल थिला माने को डायनास्टी एस्टैब्लिश होइथिले हेतरे। त सठिक आंसर हबो चेदी डायनास्टी। चेदी डायनास्टी अशोक डेथ पर 232 BC रे हमरो एस्टैब्लिश होइतिला। 3 नंबर क्वेश्चन प्ले खारवेल बिलोंग्स टू व्हिच जनरेशन ऑफ द चेदी डायनास्टी। खारवेल बिलोंग्स टू व्हिच जनरेशन केउ जनरेशन रे खारवेल बिलोंग्स टू व्हिच जनरेशन ऑफ द चेदी डायनास्टी। चेदी राजवंश समय रे खारवेल केबे बिलोंग्स करथिला। व्हिच जनरेशन केउ जनरेशन रे से बिलोंग्स करथिला। इतार सठिक आंसर हबो फर्स्ट जनरेशन रे खारवेल बिलोंग्स करथिला चेदी डायनास्टी समय रे। 4 नंबर क्वेश्चन प्ले अकॉर्डिंग टू द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन खारवेल ascend the throne of Kalinga of the age। माने जत्ते बड़े हाथी गुंफा शिलालिपि तैयारी हला खारवेल को जत्ते बड़े पदवी दिया जायतिला सेते बड़े तांकू केते बयस होइतिला। हाथी गुंफा शिलालिपि इंस्क्रिप्शन बेले तार केते वर्ष होइतिला बे तार सठिक आंसर हबो हमरो खारवेल को अकॉर्डिंग टू द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन खारवेल एंशिएंट द थ्रोन ऑफ कलिंग ऑफ द एज ऑफ डैश केते बयस होइतिला खारवेल को। तार सठिक आंसर हबो 24। सेते बेले खारवेल को 24 वर्ष होइतिला जत्ते बेले तांकू राजगादी रे दिया जायतिला। 5 नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल इज रिटन इन कौन खारवेल हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल को भाषा रे लिखा हैतिला। तार सठिक आंसर हबो खारवेल लिखिथिले हाथी गुंफा शिलालिपि रे तार पाली लैंग्वेज एवं ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये हला हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन
ଅଫ୍ ଖାରବେଳ ରିଟିନ୍ ପାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଦ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ contain the record of how many years of ଖାରବେଳ region? The ହାତୀଗୁମ୍ଫା inscription contain କୋଉ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ how many years କେଉଁ how many years କେଉଁ ବର୍ଷ ଥିଲା ସେଟା ଦ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଦ ଫାଷ୍ଟ 13 ଦ ଫାଷ୍ଟ 13 ରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କଣ୍ଟେନ୍ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଦ ଫାଷ୍ଟ 13 ରେ ସେ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର। 7 ନମ୍ବର क्वेश्चन प्ले व्हिच ऑफ द शुंग किंग्स ऑफ मगध वाज डिफेक्टेड बाय ଖାରବେଳ ମାନେ ଖାରବେଳର ଡିଫେକ୍ଟେଡ ବେଳେ ମଗଧର ଶୁଙ୍ଗ ରାଜା କିଏ ଥିଲା? ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଖାରବେଳ ମଗଧର ଡିଫେକ୍ଟେଡ ବେଳେ ଖାରବେଳର ଶୁଙ୍ଗ ରାଜା କିଏ ଥିଲା? ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ଶୁଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ମଗଧ ଡିଫେକ୍ଟେଡ ବେଳକୁ। 8 ନମ୍ବର क्वेश्चन ପିଲେ which of the empires did not acknowledge the suzerainty of ଖାରବେଳ? which of the empire के empire ଥିଲେ suzerainty of ଖାରବେଳ ବେଳକୁ? ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ଲେ ଚାଲୁକ୍ୟ। ଚାଲୁକ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲେ ଖାରବେଳର ସୁଜରେଣ୍ଟି ବେଳକୁ। Now number question play the empire of Kharavelo was extended towards south of to the bank of which river? ମାନେ ଖାରବେଳ କେବେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କୋଉ ନଦୀ ପାଖରେ? ସାଉଥ ର କୋଉ ନଦୀ ପାଖରେ? ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ପ୍ଲେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପାଖରେ ଖାରବେଳ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। 10 ନମ୍ବର in which regional years ଖାରବେଳ seared of କଳିଙ୍ଗ from ମଗଧ? ଖାରବେଳ seared of କଳିଙ୍ଗ ଜିନା from ମଗଧ। ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ କୋଉ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ନା 12 11 ନମ୍ବର क्वेश्चन ପିଲା which dynasty did ଖାରବେଳ belongs? କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପିଲେ ଖାରବେଳ ବେଳକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରିଥିଲା? ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ନା ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି
ଖାରବେଳର ବିଲଙ୍ଗ କରିଥିଲା। Where did the Chedi originally? Where did the Chedi originally ruling in? ମାନେ ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଅରିଜିନାଲି କୋଉଠାରୁ ରୁଲିଂ ହେଇଛି? ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ମଧ୍ୟ ଦେଶ। ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଅରିଜିନାଲି ରୁଲିଂ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଦେଶରୁ ରୁଲିଂ ହେଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन ପିଲେ 13 नंबर द proclamation of the great emperor Kharavela is said to have taken place around ମାନେ କେବେ ସେ ଟେକନ୍ ପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲେ? ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍ପରର ଖାରବେଳର 40 BC ରେ ସେ ଖାରବେଳ ଟେକନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର क्वेश्चन ପିଲେ ଖାରବେଳ ancient the throne of the age of dash ମାନେ ଖାରବେଳ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗଦି ଆନସେଣ୍ଟ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଖାରବେଳଙ୍କୁ? ନା ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ 24 years। 15 नंबर क्वेश्चन पिले व्हाट इज द नेम ऑफ द खारबेल's वाइफ अकॉर्डिंग टू द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन माने जेतेबेले हाथी गुंफा शिला लिपि अकॉर्डिंग होतला खारबेलको वाइफ को नाम कौन थिला? कौन थिला पिले? खारबेलको वाइफ को ना भाजीरा भलसे देखो पिले भाजीरा ग्रह भाजीरा ग्रह हेथिला हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द खारबेल वाइफ। थैंक यू पिले। हिस्ट्री पार्ट 2 रे थिला हमरो कलिंग अंडर चेदी डायनेस्टी एंड खारबेल ये थिला तार क्वेश्चन कलिंग अंडर चेदी डायनेस्टी ऑफ द खारबेल